খয়েরপুর বিধানসভা খনি আর কে নগর তিনি সিজা সাখাম নগনে হলং থংखाइखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा काय नैथिसार एकर्षक जागा कितेंगै मणिपुरनि सिजा आरो खक शुकुर आरो जाकसक रांसोबाय काय ब्रैरा थुयामनि साखाम नगताय मेडिकल कलेज सनामाइति सावाना पान्दाव कक नारकथानि मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा शाखा साखाम नग सनामाइति साथेने हापांनि जत्त चुबासुनि कक रेखा बतेबो शाखा हापां फातानि साकथारमाबाय खुंसा कैंसार साखाम नग सनामाइति साना बागै शिलचरनि मथा कायसनो जागाबो रोजाखा मन्त्रकरा हासानि बेबाक हामक्रायनि मांगपिलिनि रमिति सावै शाखा आगरतलाव उलसा फ्लाइओभार सलामना बागै टंक संबरनि ककबिति कयजाखा साथायक्लायो मणिपुरनि असिजा साखाम नग नैसाय नैजिब्रै बिसिनि जानुवारि तालनि सिमि ताबुसुक जरा हास्टिनि कायबरी किडनी ट्रान्सप्लान्ट काहाम करंखे खलाइखा पान्दाव आमसानि एमएलए रतन चक्रवर्ती साखाम सचिव किरण गित्ते सिजा साखाम नगनि चेयरमैन काम मैनेजिंग डायरेक्टर पोलिन खाउन डंगबाम ककनारखा গ্যাপটা কিন্তু অনেকটা ফুলফিল হবে। আপনারা ভাবুন, ওটা কিন্তু আমি যারা ইনভেস্ট করবে ওরা 10 বার চিন্তা করবে আমি যে আমার পয়সাটা সেখানে লাগাবো সেখানে শান্তি আছে কিনা, সেখানে সেই গাইডেন্স আছে কিনা, ইজ অফ বিজনেস আছে কিনা। তবেই তো মানুষ এতগুলো আমাদের মৌ করেছে। তারপরও মৌ যে করেছে তার জন্য আমি নিয়মিত যে কারা কারা মৌ করলো দেখালাম মৌ হয়েছে, কাদের কাছে কিচ্ছু হলো না। তো এটাকে ফলো আপ কর, ম্যাটেরিয়াল গ্রাউন্ডে নিয়ে আসতে হবে।